बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक नहायत ही खूबसूरत, रूह परवर और ज़िंदगी बदल देने वाले मौजू पर बात करने जा रहे हैं, और वो है दुरूद शरीफ की फ़जीलत, इसकी ख़ास तादाद और उसके वो हैरत अंगेज़ असरात जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं। ये वीडियो सिर्फ मालूमाती नहीं बल्कि एक मुकम्मल रूहानी सफ़र है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले एक सवाल, क्या आप परेशानियों में घिरे हुए हैं? क्या रिज़्क में तंगी है? क्या दिल बेचैन रहता है, या आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाए? अगर जवाब हाँ है तो आज की वीडियो आपके लिए है। दुरूद शरीफ क्या है? दुरूद शरीफ दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और रहमत भेजने का एक अजीम अमल है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद सलाम भेजो। ये कोई आम अमल नहीं, ये वो अमल है जिसमें अल्लाह पाक खुद शामिल है। दुरूद शरीफ की ताकत है नाजरीन। दुरूद शरीफ वो अमल है जो गुनाहों को मिटाता है, दर्जात बुलंद करता है, दुआओं को कबूल करवाता है और दिल को सुकून देता है, रिज़्क में बरकत लाता है, और सबसे बढ़कर ये आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करता है। इसकी ख़ास तादाद क्या वाकई कोई ख़ास नंबर है? अब आते हैं असल सवाल की तरफ। क्या दुरूद शरीफ की कोई ख़ास तादाद है जो ज़िंदगी बदल दे? तो जवाब है हाँ और नहीं भी। असल में दुरूद शरीफ की कोई हद नहीं, जितना पढ़ें उतना फ़ायदा, लेकिन बुज़ुर्गों और औलियाए कराम ने कुछ ख़ास तादाद बताई हैं जिनके हैरत अंगेज़ असरात देखे गए हैं। नंबर 1, रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाह पाक आपकी 100 हाजतें पूरी करेगा, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। ये एक आसान अमल है मगर असर बहुत बड़ा है। नंबर 2 है 300 मरतबा दुरूद शरीफ। अगर कोई शख्स रोज़ाना 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो रिज़्क के दरवाज़े खुल जाते हैं, मुश्किलात आसान हो जाती हैं। और नंबर 3 पे है 1000 मरतबा दुरूद शरीफ का ख़ास अमल। ये वो ख़ास तादाद है जिसे ज़िंदगी बदल देने वाला अमल कहा जाता है। अगर आप रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआएं तेज़ी से कबूल होने लगती हैं, किस्मत बदलने लगती है, बंद रास्ते खुलने लगते हैं, रूहानी ताकत में इजाफ़ा होता है। लेकिन एक शर्त है, इस्तिकामत। एक शख्स बहुत परेशान था, कारोबार तबाह, घर में मसाइल। उसको किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। वो शख्स 40 दिन तक मुसलसल पढ़ता रहा और फिर उसका कारोबार चल पड़ा, कर्ज उतर गया, घर में सुकून आ गया। ये कोई जादू नहीं था, ये दुरूद शरीफ की बरकत थी। दुरूद शरीफ अब पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि फ़जर के बाद पढ़ें या सोने से पहले, बावज़ू होकर पढ़ें, दिल से मोहब्बत के साथ पढ़ें। कोई ख़ास दरूद ना भी हो तो ये दरूद आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई ख़ास दुआ कबूल हो जाए तो ये करें कि 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर अपनी दुआ करें और आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये अमल दुआ को आसमान तक पहुँचा देता है। दुरूद शरीफ और इसके मोजज़ात हैं नाजरीन। दुरूद शरीफ वो अमल है जिससे बीमार ठीक हुए, बेरोज़गार को रोज़गार मिला, नाउमीद को उम्मीद मिली। ये दिल को ज़िंदा कर देता है, और सबसे बढ़कर ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का ज़रिया है। याद रखें, दुरूद शरीफ सिर्फ गिनती का खेल नहीं, ये मोहब्बत का इजहार है। जितना खलूस होगा उतना असर होगा। अब ज़रा एक लम्हे के लिए रुकें और अपने दिल से एक सवाल करें, क्या हम वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? अगर जवाब हाँ है तो फिर दुरूद शरीफ
ہماری زندگی کا حصہ کیوں نہیں؟ ہم دنیا کے لیے گھنٹوں نکال لیتے ہیں، موبائل، سوشل میڈیا، فضول باتیں، لیکن کیا ہم روزانہ 5 منٹ بھی درود شریف کے لیے نکالتے ہیں؟ اصل راز کیا ہے؟ درود شریف کا اصل راز تعداد نہیں بلکہ تعلق ہے۔ جب آپ دل سے، محبت سے، آنکھوں میں آنسو لے کر درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ سیدھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوتا ہے، اور پھر وہی درود پاک آپ کے لیے رحمت بن کر واپس آتا ہے۔ اگر آج آپ نے شروع کر لیا تو ذرا تصور کریں، اگر آپ آج سے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، پھر اسے بڑھا کر 300 مرتبہ کریں، اور ایک دن ایسا بھی آئے کہ 1000 تک پہنچ جائیں، تو 30 دن بعد آپ کہاں ہوں گے؟ آپ کا دل پہلے سے زیادہ پرسکون ہوگا، آپ کی سوچ بدل چکی ہوگی، آپ کے حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک روحانی تبدیلی ہے جو آہستہ آہستہ مگر یقیناً آتی ہے۔ میں آپ سب کو ایک چیلنج دیتی ہوں، آج سے اگلے 7 دن کے لیے روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر خود دیکھیں کہ آپ کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے، آپ کی نیند میں کیا سکون آتا ہے، آپ کے مسائل میں کیا آسانی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آ کر آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایک اہم بات جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ ہم جلدی میں پڑھتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے، صرف گنتی پوری کرتے ہیں۔ درود شریف کو ٹاسک نہ بنائیں، اسے محبت بنائیں۔ درود شریف اور تقدیر، کچھ بزرگ فرماتے ہیں درود شریف تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ جب آپ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں نا، تو اللہ پاک آپ کے معاملات کو خود سنبھال لیتا ہے، ایسے ایسے راستے بناتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشکلات آسان ہو جائیں، تو ایک ہی راستہ ہے، درود شریف۔ درود شریف کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ کم نہ سمجھیں اس عمل کو، یہ چھوٹا عمل بڑے بڑے معجزے کر سکتا ہے۔ آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب، احترام کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔